सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ। सर्दी अपने जोरों पर थी। शहर भर में जमा देने वाली हवाओं का राज था और यही वो मौसम था जब उस शहर के होटलों में तिल धरने की भी जगह नहीं होती थी। उस शहर में होने वाली बर्फबारी के मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ सयाहत के लिए आया करते थे और इन होटलों में ठहरते थे। यही वजह थी कि उन दिनों में यहाँ किसी होटल में रिहाइश हासिल करना इस कदर आसान नहीं था। साहिब हैसियत लोग एडवांस बुकिंग के जरिए कब्जा जमा लिया करते थे। ये कहा जा सकता था कि उस शहर के लोग जिनकी कारोबार से वाबस्तगी थी वो पूरे साल इसी मौसम के मुंतज़िर रहते थे, क्योंकि सयाहों के जरिए वो ठीक ठाक आमदनी वसूल कर लिया करते थे। यहाँ के लोगों ने अपने घरों को भी हिस्सों में तकसीम कर रखा था ताकि इस मौसम में वो हिस्से मुसाफिरों को भारी और मुँह मांगी दामों किराए पर देकर फ़ायदा हासिल कर सके। उन किराएदारों में बहुत से सरफिरे ऐसे भी थे जो अपनी खुशी और मर्जी से मालिक मकान को इजाफी किराया देकर चले जाते थे और इस तरह मालिकों की खुशी ज़्यादा हो जाती थी। इसके अलावा खाने पीने की अशिया बेचने वाले भी उनकी चांदी हो जाती थी। आम दिनों के मुकाबले में उनके सामान की खपत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती थी। चुनाचा जिसका इंतज़ार रहा करता था तो वो मौसम पूरी तरह शहर भर पर छाया हुआ था अपनी तमाम खूबसूरतियों के साथ। कहकशा होटल उस वक्त वाकई पूरी आफताब से चमक रहा था। होटल में लाइटों का खास इंतजाम किया गया था। उस वक्त हॉल में भी काफ़ी रौनक गहमा गहमी थी और शोर शराबे का दौर था कि शहर का बेहद मसरूफ़ और नफीस किस्म का होटल था और उन दिनों में तो इसकी मांग और भी ज़्यादा बढ़ जाया करती थी। रात के 11 बज चुके थे लेकिन हॉल में मौजूद मेज़ें अब भी भरी हुई थी। उसी हंगामा परवर रात में एक बूढ़ा आदमी होटल के सामने एक टैक्सी से बरामद हुआ। उसके हाथ में एक बैग भी था। उसने टैक्सी वाले से किराया पूछा और कुछ करेंसी नोट उसके हाथ पर रख दिए। टैक्सी वाले के दांत निकल पड़े थे। शायद उसे तवक्को से ज़्यादा उजरत मिल गई थी। फिर उसने बड़े अदब से उस बूढ़े शख्स को सलाम किया और कहा, मैं आपका बैग अंदर पहुंचा दूं? नहीं। उसकी आवाज़ भारी थी। मैं अपना बोझ खुद उठाना पसंद करता हूँ। टैक्सी वाला चला गया। बूढ़ा आदमी अंदर दाखिल हुआ। यह ज़्यादा गुंजान आबाद इलाका नहीं था। उस होटल के आसपास कोई और इमारत मौजूद नहीं थी। बूढ़ा शख्स अपना बैग संभालता हुआ होटल में दाखिल हो गया। काउंटर पर मौजूद शख्स ने उस बूढ़े आदमी को देखा, फिर जल्दी से नफ़ी में सर हिलाकर बोला, सॉरी सर, यहाँ कोई कमरा खाली नहीं है। ये कैसे हो सकता है? तुम गलत बयानी से काम ले रहे हो। इस होटल में एक कमरा खाली है और तुम कह रहे हो कि माजरत। सर, आपको गलत इत्तला मिली है। काउंटर वाला नरम लहजे में बोला, यहाँ कोई कमरा खाली नहीं है। है, बिल्कुल है। तुम झूठ मत बोलो, एक कमरा है खाली। काउंटर वाले के मुंह से निकला, लेकिन वो किराए पर देने के लिए नहीं है। इतना कहकर वो खामोश हो गया। अंदाज बता रहा था कि बात कहकर वो पछता रहा है और ये बात उसके मुंह से निकल गई थी खुद ब खुद। देखा, वो हंसने लगा। तुमने कबूल कर ही लिया कि एक कमरा खाली है। नहीं है। वो फिर से चिल्लाया, आप तशरीफ ले जा सकते हैं। मैं तो रात इसी होटल की छत के नीचे गुजारूंगा। बूढ़े शख्स ने हाथ की उंगली का इशारा किया और कमरा ही किराए पर लूंगा, वो जो खाली है। फिर उन दोनों में बहसो तकरार शुरू हो गई। आसपास के लोग भी मुतवज्जे हो गए। आखिरकार बात होटल के मैनेजर तक पहुंच गई। उसने बूढ़े शख्स को अपने ऑफिस में बुलवा लिया। होटल के मैनेजर का नाम फरहान था। उसने गौर से उस बूढ़े शख्स को देखा जिसका मजबूत जिस्म और काफ़ी हद तक वो जवान दिखाई दे रहा था। फरहान को उसकी आंखों में बेइंतहा चमक नजर आई। क्या ये पागल है? फरहान ने दिल में सोचा और फिर जल्दी से बूढ़े को सोफे पर बैठने का इशारा किया। जी सर, मैं क्या खिदमत करूं आपकी? बूढ़ा शख्स उसे घुरता हुआ सोफे पर बैठ गया। खिदमत ये करो कि मुझे वो कमरा किराए पर दो जो मैं कह रहा हूँ। लेकिन जनाब, उसने उसको समझाया, जब कोई कमरा खाली नहीं है तो कहाँ से लाएं खाली कमरा? तुम भी वही बात कर रहे हो? उसने गुस्से में उससे कहा, देखो, मैं यूं ही मुंह उठाकर नहीं आ गया हूँ। मेरे पास इत्तला है कि यहाँ एक कमरा खाली है। आपको किसने ये खबर दी? तुम बाल की खाल मत उतारो, मुझे वो कमरा किराए पर दो। फरहान किसी सोच में पड़ गया। फिर चंद लम्हों बाद आहिस्ता से बोला, आपकी बात दुरुस्त है, यहाँ एक कमरा खाली है, लेकिन वो हम किराए पर नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्यों नहीं दे सकते हो? हम नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्या वो किसी खास आदमी के लिए है? जी नहीं। ये बात दरअसल है कि उस कमरे में कोई बला है, यानी कोई आसेब है जिसने भी वो कमरा किराए पर लिया है,
اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور ہوا ہے اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ ایسے کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں، اس لیے ہم لوگ اب اسے کرائے پر نہیں دیتے ہیں اور وہ خالی ہی رہتا ہے۔ یہ سن کر بوڑھا شخص ایک زوردار قہقہہ لگانے لگا اور بولا، آصف، بھوت، کس دنیا کی باتیں کر رہے ہو میاں؟ تم تو ایسی باتیں کر رہے ہو جیسے کوئی نانی دادی قصے کہانی سناتی ہیں۔ اس کی بات سن کر فاران اپنے ہونٹ کو بھیج کر بولا، یہ بڈھا تو واقعی بہت پاگل ہے، دل میں سوچ رہا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے ایک طویل سانس لی اور مخاطب ہو کر بولا، آپ مانو یا نہ مانو، جو حقیقت تھی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے۔ یہ سن کر بوڑھا آدمی زور زور سے قہقہے لگانے لگا، آصف، بھوت، کس دنیا کی باتیں کر رہے ہو میاں؟ یہ سب کچھ ہم لوگوں کی آنکھوں کی دیکھی بات ہے اور اب اس کا ہمارے پاس ایک ہی حل تھا کہ ہم نے اسے کرائے پر اٹھانا بند کر دیا ہے اور اب وہ کمرہ خالی ہی رہتا ہے اور بند رہتا ہے۔ آخر کیوں؟ اس نے مکہ مارا میز پر۔ رات کو جو بھی شخص وہاں رکتا تھا، فاران نے اس کا مکہ نظر انداز کر دیا۔ صبح اس کمرے سے اس کی لاش ملتی تھی، پولیس والوں سے الگ درسری ہوتی تھی، چنانچہ ہم نے اسے کرائے پر دینا ہی چھوڑ دیا اور توبہ کر لی۔ یہ توبہ توڑنی پڑے گی، یعنی یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ آپ کو مخاطب کرنے کے لیے۔ میرا نام شہباز انور ہے۔ اچھا شہباز صاحب، میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ کمرہ دو کرائے پر اور کیا کرو گے؟ اس نے اسے گھورا۔ مزید کافی دیر تک مینیجر، جس کا نام فاران تھا، اس سے بحث کرتا رہا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اسے وہی کمرہ چاہیے تھا۔ تنگ آ کر فاران نے کہا، ٹھیک ہے، میں کمرہ نمبر 111 آپ کو دے دیتا ہوں، لیکن آپ مجھے تحریری طور پر لکھ کر دیں گے کہ آپ نے یہ کمرہ تمام تر واقعات کو جان لینے کے بعد کرائے پر لیا ہے، تاکہ مجھ پر اور میرے ہوٹل پر کوئی آنچ نہ آئے، کوئی برا بھلا نہ کہے، الزام نہ لگے۔ مجھے منظور ہے۔ وہ خوش ہو گیا۔ لاؤ کاغذ اور قلم۔ ذرا سی دیر میں وہ ہوٹل کے عملے میں پاگل بڈھے کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ اسے کمرہ نمبر 111 دے دیا گیا۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے تھرموس بھر کر چائے لانے کا آرڈر دے دیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ رات بھر جاگ کر چائے پینے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرے گا۔ جلد ہی پیرا چائے کی ٹرے لے کر حاضر ہو گیا اور اس نے دروازے پر دستک دی۔ شہباز نے دروازہ کھولا اور ویٹر کو گھور کر حکم دینے والے انداز میں بولا، آؤ ٹرے اندر رکھ دو۔ نہ بابا، اس کا رنگ اڑ گیا، میں اس بھوت خانے میں نہیں آؤں گا۔ آپ ہی تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر یہ ٹرے خود سنبھالو، میں یہاں قدم نہیں رکھوں گا۔ شہباز نے گردن جھٹکی، ڈرپوک۔ پھر اس نے ویٹر کے ہاتھ سے ٹرے لی اور پیچھے ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ وہاں سے کچھ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ رات کے 3 بجے جب ہوٹل کی تمام رونقیں سرد پڑ چکی تھیں اور سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں گھس کر خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے، عین اسی وقت کمرہ نمبر 111 کے دروازے پر دستک ہوئی۔ بوڑھا شہباز اس وقت بیڈ پر ٹیک لگا کر ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر چائے سے بھرا ہوا کپ بھی موجود تھا۔ دستک دوبارہ ہوئی تو اس نے کتاب ایک طرف رکھی اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ کون ہے؟ دروازہ کھولیے، ایک گھبرائی ہوئی لڑکی کی آواز تھی۔ جلدی کیجیے، مہربانی ہوگی۔ اس نے چند لمحے سوچا، پھر سر ہلا کر دروازہ کھول دیا۔ اف! اس کے سامنے جیسے چاند سے اترا ہوا کوئی چہرہ تھا۔ کتنا حسین چہرہ تھا، ایسا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں پتھر ہو جائیں۔ اس کا صرف چہرہ ہی دکھائی دے رہا تھا، باقی پورا جسم سفید رنگ کی بڑی سی چادر میں لپٹا ہوا تھا، اور چہرہ بھی کتنا معصوم اور سہما ہوا تھا۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ وہ اندر گھسی اور کھٹ سے دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ دروازے سے ہی ٹیک لگا کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگی، جیسے دور کہیں سے دوڑ لگا کر آئی ہو۔ شہباز اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بولا، ادھر بیٹھ جاؤ آرام سے، تم کافی تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ جی ہاں، اس نے سر ہلایا اور بیڈ پر آ بیٹھی۔ شہباز خود سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ کون لوگ تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ میرے علاقے کے لوگ ہیں، مجھے جان سے مار ڈالنا چاہتے ہیں۔ اوہ! شہباز کے منہ سے نکلا، لیکن کیوں؟ بس وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی، خاندانی دشمنی ہے، بہت پرانی دشمنی ہے، جسے میرا پورا گھرانہ بھگت رہا ہے۔ اچھا۔ لڑکی نے اب بھی اپنے جسم کے گرد چادر لپیٹ رکھی تھی۔ شہباز اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اب تم کہاں جاؤ گی؟ رات تو کافی گزر چکی ہے اور سردی بھی بہت ہے، جانا تو پڑے گا۔ وہ بولی، سردی ہو یا گرمی، بس میں تھوڑی دیر بعد یہاں سے نکل جاؤں گی۔ کہاں جاؤ گی؟ میں، وہ عجیب سی نظروں سے
उसे देखते हुए बोली, उन वहशियों और दरिंदों से अपना जिस्म वापस लूंगी। जिस्म वापस लोगी? क्या मतलब? हाँ, उन खबीसों ने मुझसे मेरा जिस्म छीन लिया है, ये देखो। इतना कहकर वो झट से खड़ी हुई और अपने गिर्द लिपटी हुई चादर उतारकर एक तरफ फेंक दी। अगले ही लम्हे एक निहायत डरावना और भयानक मंजर सामने था, जिससे शहबाज की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि लड़की के चेहरे के अलावा पूरे जिस्म पर गोश्त नाम की कोई चीज नहीं थी। गर्दन से नीचे एक ढांचा था जो अब शहबाज की आंखों के सामने झूल रहा था। शायद उसी ढांचे को छुपाने के लिए चादर का सहारा लिया गया था। शहबाज गौर से उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर खौफ के आसार नहीं थे, बल्कि फिक्र थी। वो डरा नहीं था, अलबत्ता किसी सोच में डूबा हुआ था। दफातन लड़की का चेहरा बदलने लगा। अब वो भी खौफनाक दिखाई दे रही थी और फिर एक भयानक किस्म का कहकहा उसके गले से बरामद हुआ। अब वो ढांचा शहबाज की जानिब बढ़ने लगा। एक कदम, दूसरा कदम, फिर तीसरा, और फिर वो शहबाज के करीब आ पहुंचा। उसकी शक्ल बहुत भयानक हो गई थी। उसी वक्त अचानक शहबाज ने बुलंद आवाज से कहा, अगर मैं तुमको तुम्हारा जिस्म दिला दूं तो? उन अल्फाज में जाने कौन सा जादू था कि उस लड़की के ढांचे के कदम वहीं रुक गए। हंसी बंद हो गई। चेहरा अब अपनी सही हालत में आने लगा। उसने हैरत से शहबाज को देखा। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुमको तुम्हारा जिस्म लाकर दूंगा। लेकिन कैसे? मेरे साथ आओ, शहबाज ने उससे कहा, और मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ तुमसे तुम्हारा जिस्म छीना गया है, यानी जहाँ तुम्हें मारा गया है। मुझे वो जगह दिखाओ। ढांचा साकित खड़ा हुआ था। शहबाज ने आगे बढ़कर अपना बैग उठा लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। आओ जल्दी करो। होटल के पिछले रास्ते से वो दोनों बाहर निकल आए। चारों तरफ वीरानी और सन्नाटा था। फिर दोनों चलते हुए एक खुली जगह पर आ गए। शहबाज को सर्दी की शिद्दत महसूस हो रही थी, लेकिन वो उस एहसास को खुद पर हावी होने नहीं दे रहा था। अगर वो उस लड़की से डर जाता तो सब कुछ खत्म हो जाता। जिस तरह पहले के लोग मरे थे, इस तरह वो उसको भी मार देती, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना था। उसने अपने बैग में से टॉर्च निकाल ली और जल्द ही वो दोनों पेड़ों के करीब पहुंच गए। ढांचे ने एक दरख्त के पास पहुंचकर जमीन की तरफ इशारा किया। यहाँ से मेरा खात्मा हुआ है। यहाँ मुझे मारकर मेरे जिस्म को दफना दिया गया है। शहबाज ने कुदाल उठाई और जमीन को खोदने लगा। एक दिन पहले अच्छी खासी बारिश हो चुकी थी। सर्दी का मौसम, जिसकी वजह से जमीन नरम थी। तकरीबन आधे पौन घंटे के बाद बहुत मेहनत की उसने अच्छा खासा गड्ढा दिखाई देने लगा। सर्दी के बावजूद शहबाज को पसीने आ गए, लेकिन उसका काम जारी था। जल्द ही वो लड़की की तरफ घूमा जो साकित खड़ी हुई थी। जाओ, अंदर जाओ और अपना जिस्म हासिल करो। शहबाज ने फूली हुई सांसों के दरमियान उसे मुखातिब किया। ढांचे के चेहरे पर खुशी के आसार नमूदार थे। वो फौरन ही उस गड्ढे में उतर गई। उसने ढांचे के गड्ढे में जाते ही ऊपर से मिट्टी दोबारा गड्ढे में डालना शुरू कर दी। इस काम में भी उसे काफी देर लगी। फिर फारिग होते ही वो सीधा खड़ा हो गया और कमर पर हाथ रखकर बड़बड़ाया, इंसान बाज़ौक़ात कितना जालिम हो जाता है। उस जालिमों ने पहले इस बेचारी की इज्जत को पामाल किया, फिर सर तन से जुदा करके यहाँ दफना दिया। आज उसे चैन और करार मिल गया होगा। हाँ, अब ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। जो होता आ रहा है अब कभी नहीं होगा। उसने इतना कहा और अपने सर को झटका। सामान समेटने लगा। सर्दी मजीद बढ़ गई थी। दूसरे दिन सुबह होटल के अमले के लिए शदीद हैरत और खुशी के सूरज के साथ तुलू हुआ था, क्योंकि सब समझ रहे थे शहबाज की लाश भी वहाँ मिलेगी। पर उस पागल बुढ़े को कमरा नंबर 111 देने के बाद सबको यही उम्मीद थी सुबह उस कमरे से हस्बे दस्तूर उसकी लाश ही बरामद होगी और फिर पुलिस आएगी और तरह तरह के सवालात करेगी। लेकिन जब सुबह 8 बजे कमरे का दरवाज़ा खुला और बूढ़ा शहबाज जिंदा सलामत वहाँ से बरामद हुआ तो होटल वालों में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ गई। सब लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे। फिर जब वो सीढ़ियाँ उतरकर हॉल की तरफ आया तो मैनेजर फरहान ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करके कहा, गुड मॉर्निंग सर, सुबह बखैर। उसने उसे घूरा। हाँ बोलो, क्या चाहते हो? फरहान गड़बड़ा गया और हकलाकर बोला, जी वो मैं पूछ रहा था कि आपकी रात तो खैरियत से गुजरी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल खैरियत से गुजरी। आज उसका मूड बहुत खुशगवार था। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। शहबाज ने कंधे उचकाए और फिर फरहान को यकसर नज़रअंदाज करके टेलीफोन काउंटर की तरफ बढ़ा। फिर उसने रिसीवर उठाकर किसी के नंबर को डायल किया और कान से लगाया रिसीवर को। जब
فون کسی نے اٹھایا تو اس نے کہا، میں عامل شہباز انور بول رہا ہوں، تمہارے ہوٹل کا کمرہ نمبر 111 اب خطرے سے باہر ہے، یہاں اب کوئی خون نہیں ہوگا، کوئی قتل و غارت نہیں ہوگی، تم لوگ آئندہ اسے کرائے پر استعمال کر سکتے ہو 100% اور بغیر کسی نقصان کے، اللہ حافظ۔ عامل شہباز جو اسی مقصد کے لیے خاص اس کمرے میں آیا تھا، اس لیے اس نے ضد کی تھی اس کمرے میں رہنے کی، رات گزارنے کی۔ وہ اس لڑکی سے ملاقات کرنا چاہتا تھا جس کی روح کب سے بھٹک رہی تھی۔ سب نے بتایا تھا ایک ڈھانچہ ہے لڑکی کا جو لوگوں کو مارتا ہے، کوئی اس کمرے میں نہیں ٹھہر سکتا ہے، اور غالباً ایسا ہی ہوا تھا کہ اس کمرے میں کچھ عیاش لوگ تھے جنہوں نے اس لڑکی کی عزت کو لوٹا اور پھر ایک جگہ جا کر اسے دفنا دیا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا تھا، اور عرصے سے وہ اسی طرح اسی کمرے میں جا کر لوگوں کو مارتی تھی، قتل کرتی تھی، ٹھیک ویسے ہی جیسے اسے مارا گیا تھا۔ اس کی روح سکون میں نہیں تھی، وہ بھٹک رہی تھی۔ عامل شہباز کو یہی کہہ کر ہوٹل کے مالک نے اس کمرے میں بھیجا تھا کہ آپ کو وہ کمرہ لینا ہے اور کسی کو نہیں بتانا ہے کہ آپ کس مقصد سے آئے ہیں، کیونکہ آپ ہی ہیں جو اس کمرے کو اس روح سے پاک کر سکتے ہیں۔ وہ بدروح کب سے بھٹک رہی تھی اور وہ اس کو کیسے مار سکتی تھی، وہ تو عامل تھا، لیکن ایک نئے انداز سے اپنے عمل کو اس نے کیا، نہ لڑکی کو پتہ چلا اور نہ اس نے اس پر حملہ کیا۔ وہ الگ بات تھی کہ وہ ورد کرتا جا رہا تھا، قرآنی آیات کا ورد، جس کی وجہ سے وہ لڑکی اس کو مار نہیں پا رہی تھی، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گڑھے میں اس کو دفنا دیا جہاں پر اس کا کٹا ہوا سر موجود تھا۔